পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর থেকেই অশান্ত কাশ্মীর। সিকিম বা দার্জিলিং এর পর্যটনেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। রাজ্যের জিডিপির 18% আসে পর্যটন থেকে। এবার পর্যটন শিল্পে 50%-এর বেশি ঘাটতির আশঙ্কা করছেন পর্যটন সংস্থাগুলি, যার প্রভাব পড়বে রাজ্যের বার্ষিক গড় আয়ে। মে জুন মাসে প্রায় বুকিং নেই বললেই চলে। পর্যটক সংস্থাগুলি অবশ্য জানাচ্ছে এর প্রধান কারণ দার্জিলিং ও সিকিমের বেহাল রাস্তা। গত বছর থেকে যে রাস্তাঘাট সম্পর্কিত প্রবলেমগুলো, আমাদের সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে মূলত ভূমিক্ষয়ের জন্য। তার জন্য বারংবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে পর্যটকরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে অসুবিধা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও জিডিপির ক্ষেত্রে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত বছর সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছিল। এবারও গরমের ছুটিতে উত্তরবঙ্গ ঘুরতে যাওয়ার ঢল নামবে বলে আশা করেছিল পর্যটন সংস্থাগুলি। একটা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, টোটাল এই সামার ভ্যাকেশনে যত মানুষ বেরোতেন আমার হিসাবে তার মধ্যে মোর দ্যান 50% লোক যাচ্ছেন না, এবং তারা কোনো জায়গাতেই যাচ্ছেন না। মানে ইনফ্যাক্ট অনেকে বাড়ি থেকে বেরোতেই চাইছেন না। তারা একটু বেশ ভালোই প্রভাব পড়েছে। অক্টোবর নভেম্বরের এখনো সেরকম রেসপন্স খুব একটা আসছে না। আপনি তো নিশ্চয়ই ওখানে গিয়ে দেখে এসছেন কিরকম অবস্থা। হ্যাঁ, আতঙ্ক একটা মনে মনে, জানি না এরপরে রেসটা কাটবে কিনা। কাশ্মীরে এরকম হতেই থাকে, এরপরেও আবার 3-4 বছর পরে আবার। ভূস্বর্গের জঙ্গি হামলার পর গোটা পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন চিকেন স্নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর পাক সেনা জঙ্গিদের সফট টার্গেট হতে পারে। ফলে পর্যটকদের বেশিরভাগ ভ্রমণসূচি কাটছাট করে ফিরে গিয়েছেন। আবার অনেকে বাতিল করেছেন বুকিং। কিন্তু তারপরে আমরা আশা করেছিলাম যে এই চত্বরে হয়তো প্রেশারটা সেরকমভাবে বাড়বে, কিন্তু সেই অনুপাতে এই চত্বর তো বাড়ে নাই, বরং তাই একটা যুদ্ধ মহল তৈরি হওয়ার জন্য লোকজন দেখুন ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরতে আসে, কেউ তো কোনো অশান্তি এড়াতেই চাবে। এবার রাস্তা তো একটু বন্ধ ছিল, ঠিক আছে, খুলেছে, তবুও জানি না যে কেন ট্যুরিস্ট আসছে না আমাদের এখানে। মনে হচ্ছে যে পেহেলগাঁওর যেটা মানে ঝামেলাটা হয়েছে এর জন্য নাকি এখানে এখন এই যে পেহেলগাঁওয়ে যে একটু কিছু হয়েছে যে ঘটনাটা, ওর জন্যই মনে হচ্ছে। আর এদিকে সিকিমটাও বন্ধ, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যই মনে হচ্ছে আসতে পারতেছে না। পর্যটক আসতেছে কিন্তু আমাদেরও এখন কামায় ধামায় সব বন্ধ হয়ে গেছে। গরমের ছুটির সময় দার্জিলিং উপচে পড়ে পর্যটকদের ভিড়ে। হোটেলগুলিতে ঘরের চাহিদা থাকে তুঙ্গে, কিন্তু এবছর পরিস্থিতি একটু আলাদা। অনেক হোটেলই খালি, চেনা ভিড় নেই দার্জিলিং এর রাস্তায়। लोग कश्मीर प्रेफर कर रहा था, वो बाद में लगा कि वहाँ पर नहीं जाए, क्योंकि आफ्टर जो वॉर हो गया, मतलब वॉर ही बोल सकते हैं हम, उसके बाद लोग को लगा कि ट्रैवल करने से बेटर अपना घर में रहे। और सिक्किम का रोड का भी डिस्टर्बेंस है, कभी खुला कभी बंद, कभी 1 घंटा खुला कभी कुछ। तो लोग तो पूरा सर्किट में ट्रैवल करते हैं, दार्जिलिंग सिक्किम एक साथ करते हैं। तो अगर सिक्किम साइड में प्रॉब्लम होगा तो इधर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ভারত পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পর অবশ্য সামান্য বদলেছে পরিস্থিতি। ধীরে হলেও উত্তরবঙ্গমুখী হচ্ছেন পর্যটকরা। বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ের রানীর রূপে মুগ্ধ তারা। কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও সকলে যেতে চান কাশ্মীরে। कश्मीर मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत खास है। मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ वहाँ पे कश्मीर, और आई थिंक नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा कश्मीर ही रहेगा। और मुझे कश्मीर की वादियों में डेफिनेटली जाना है और एंजॉय करना है वहाँ पे। और सैल्यूट है वहाँ के लोगों को जो वहाँ रहते हैं और इतने अच्छे से विजिटर्स को बुलाते हैं और वेलकम करते हैं। सो डेफिनेटली मैं कश्मीर जा रही हूँ आफ्टर दिस दार्जिलिंग। आप लोग क्या कश्मीर के लिए भी प्लान किए थे इस बार नहीं, लेकिन हर बार कश्मीर के लिए प्लान करेंगे। कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है और हर किसी को जाना चाहिए। कहते हैं अगर हिंदुस्तान में जन्नत है तो कश्मीर में ही है। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैं कहती हूँ सबको जाना चाहिए। मैं भी प्लान करूंगी, आप भी करिए। गुलमर्ग, पहलगांव, हर जगह बहुत खूबसूरत है और वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। जी, आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम कार्तिक सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा वेदर है, मतलब दिल्ली के एक्सट्रीम वेदर से हटके चिल करने आए हैं यहाँ पे, और वेदर भी वैसा ही है। अभी कितना दिन हो गए, आप कितना दिन रुकेंगे? दार्जिलिंग तो हम आज ही आए हैं, उससे पहले 3 दिन हम गैंगटॉक थे,
वहाँ सिक्किम एंजॉय किया हमने, कई जगह घूमी। आज दार्जिलिंग आए हैं, ये ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है सिक्किम से, और आई थिंक वी आर हैविंग अ गुड टाइम, दैट्स ऑल। पहली बार आए हैं दार्जिलिंग में दूसरी बार आ रहा हूँ, बट मेरे को मतलब मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं जब एक जगह चला जाता हूँ तो मैं दोबारा आना पसंद नहीं करता, बट दार्जिलिंग इज वन प्लेस जहाँ मैं दोबारा आना पसंद करता। সকলেই চাইছেন আতঙ্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক হোক পরিস্থিতি, পর্যটকরা ফিরুক উত্তরবঙ্গে। রিপোর্টার পৃথা দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ রাহা ও দেবরাজ ছেত্রীর রিপোর্ট, NKTV বাংলা।